अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। ये योगा एक्सरसाइजेज नाज़रीन आपके पट्ठों की, जिस्म की स्टिफनेस, अकड़ाव को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हुआ करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व ख्वातीन जब वो सुबह सोकर उठते हैं, हालांकि रात को डीप स्लीप भी ले रहे होते हैं, गहरी नींद भी उनको आ रही होती है, 8 से 10 घंटे की नींद भी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह वो उठते हैं, बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, उनके पांव जमीन पर ही नहीं लग रहे होते, टांगे कमजोर महसूस होती हैं, चलने फिरने में मुश्किल होती है, कमर में बहुत ज्यादा अकड़ाव स्टिफनेस महसूस होती है, आंखों के आगे धुंधलापन महसूस होता है और गर्दन पर हाथ रखकर उनको ये कहना पड़ता है कि मेरी गर्दन के पट्टे जो हैं इस तरह अकड़ चुके हैं जिस तरह गर्दन में किसी ने सरिया डाल दिया हो, तो जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं। टांगों की कमजोरी को सार्कोपेनिया कहते हैं। नाज़रीन, कोई भी आपके साथ मसला हो, इन 5 एक्सरसाइजेस को करके आप बॉडी स्टिफनेस से निजात हासिल कर सकते हैं। तो फुल बॉडी स्टिफनेस से रिलीफ हासिल करने के लिए, निजात हासिल करने के लिए इन 5 एक्सरसाइजेस को रोजाना रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और इन मसाइल से निजात हासिल कीजिए। इसकी अगर अलामात की बात की जाए या सबसे पहले अगर कॉजेज की बात की जाए कि इसकी वजूहात क्या होती हैं बॉडी स्टिफनेस की, तो एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले अगर बॉडी स्टिफनेस की कॉजेज पे बात की जाए तो पहली जो रीजन होती है, जो वजह होती है जिस्म में अकड़ाव की, स्टिफनेस की, वो होता है आपके बिस्तर का कंफर्टेबल ना होना। बहुत सारे लोग बेड पर लेटते हैं, बेड पे जो है फोम होता है, बहुत ज्यादा नर्म होता है, ऊपर लेटे तो वो अंदर की तरफ झुकना शुरू हो जाता है, प्रेस हो जाता है, या जो है स्प्रिंग वाला फोम होता है, दोनों ही जो है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। आपका जिस्म जो है बैलेंस नहीं रहता बल्कि बैलेंसिंग का शिकार हो जाता है। अब अगर तो आप मैट्रेस या फोम पर लेट रहे हैं तो कभी भी आपका जिस्म जो है वो स्टिफनेस लेस नहीं हो सकता, आपका जिस्म जो है अकड़ाव से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। अगर आप मैट्रेस यूज करना चाहते हैं या कर ही रहे हैं तो आप मेडिकेटेड मैट्रेस और फोम जो होता है उसका इस्तेमाल करें। वो हार्ड होता है, जिस तरह हार्ड बेड होता है, तो आपके जिस्म में अकड़ाव के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। दूसरी कॉमन रीजन जो होती है बुजुर्गों में बिलखुसूस पट्ठों के खिंचाव की या जिस्म में स्टिफनेस की, वो होता है पानी की कमी। डिहाइड्रेशन एक ऐसी वजह है कि आपके पट्ठे जो हैं ये अकड़ाव का शिकार हो जाते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां भी बोन डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके साथ अगर इन कॉम्प्लिकेशन में से कोई भी दिक्कत है तो डिहाइड्रेशन से बचिए, खुद जो है हाइड्रेट रहिए। आप सिट्रिक एसिड्स वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इनटेक करेंगे तो आपके पट्ठे मजबूत रहेंगे, लचीले रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, इनमें जो है स्टिफनेस के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अगली तीसरी कॉमन रीजन ये है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पे घंटों बैठे रहते हैं। अगर लेटे हैं एक ही करवट घंटों लेटे रहते हैं, बैठे हैं ऑफिशियल वर्क करते हैं घंटों एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं, जिससे उनकी बॉडी का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, उनके जिस्म में खून की हरारत जो है वो कम हो जाती है, जिस्म के दीगर बॉडी जॉइंट्स को सही ब्लड की सर्कुलेशन ही नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उनकी नसें सिकुड़ती हैं, उनके जिस्म में जो है स्टिफनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन आइए उन एक्सरसाइजेस की तरफ आपको लिए चलते हैं जिन एक्सरसाइजेस को करके आप जिस्म की थकान, जिस्म की अकड़ाव और स्टिफनेस से निजात हासिल कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से बैठेंगे, क्रॉस लेग करके बैठेंगे, जिसको चौकड़ी मारना भी कहा जाता है। इस पोजीशन में बैठिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्वाइकल पर काम करना है, जो कि आपकी गर्दन के पट्ठों पर मबनी होता है। इस स्टिफनेस को दूर करना है। बहुत सारे बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड्स हुआ करते हैं, आपकी गर्दन में मौजूद 7 चिप्स जो होती हैं, इनके दरमियान पाया जाने वाला कार्टिलेज ये आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी गर्दन के इर्द गिर्द जो नर्व्स होती हैं इनमें भी स्टिफनेस आ जाती है। फिर आपका गर्दन राइट लेफ्ट
اپر یا ڈاؤن موو کرنا ذرا مشکل کمپلیکیٹڈ سا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو اسپائنل کارڈ ایشو ہے, اگر آپ کو اسپائنل کارٹلیج کے گھس جانے کا مسئلہ ہے, اگر آپ کو سروائکل میں مسل لاس کا مسئلہ ہے, اسٹیفنس کا مسئلہ ہے, تو یہ پہلی ایکسرسائز کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھیے, کراس لیگ کر کے بیٹھیے. اب آپ انیشیلی رائٹ سائڈ پہ اپنی جو گردن ہے, جو نیک ہے, اس کو موو کریں گے. اس کے بعد سینٹر میں لائیں گے, پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ موو کریں گے. اب ناظرین دکھنے میں یہ ایکسرسائز بہت ہی عام سی ایکسرسائز لگ رہی ہے, لیکن اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کی گردن میں اگر اسٹیفنس ہے تو یہاں پہ 25 اینگل سے آگے آپ کی گردن موو کرنا بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوگا. اس لیے اس ایکسرسائز کو کرنے سے آپ کی گردن کے پٹھے آہستہ آہستہ جو ہے اسموتھ, سافٹ اور نرم ہونا, فلیکسیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس ایکسرسائز کے آپ 20 ریپٹیشن رائٹ اینڈ لیفٹ کریں گے تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. اس ایکسرسائز کو کرنے میں بنیادی کامن مسٹیک, غلطی لوگ کیا کرتے ہیں, کمر کو اسٹریٹ نہیں رکھتے, کمر کو اس طرح سے جھکا کر رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو شیاٹک نرو ہے, جب اس طرح سے آپ موو کرتے ہیں شیاٹک نرو اریٹیٹ ہوتی ہے, پھر ان کو بیک بون پین ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریڑھ کی ہڈی میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر سر بھی بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے. اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے آپ نے کمر بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے اور دین آپ نے رائٹ اینڈ لیفٹ گردن کو موو کرنا ہے. اب ناظرین سیکنڈ ایکسرسائز, موسٹ آف دی امپورٹنٹ ایکسرسائز, اسٹریٹ بیٹھیے, اپنی بیک بون کو بالکل سیدھا اسٹریٹ کیجئے, کراس لیگ کر کے بیٹھیے, یوگک پوزیشن میں بیٹھیے. اب گردن کو اس طرح سے کلاک وائز موو کریں گے. 10 ریپیٹیشن آپ کلاک وائز موو کریں گے. اس کے بعد اینٹی کلاک وائز بھی آپ 10 ریپیٹیشن کے ساتھ گردن کو موو کریں گے. اس میں بنیادی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, جب وہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گردن کو موو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اوپر سے ہی موو کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس طرح سے موو کرنے میں آپ کی گردن کا سینٹر والا جو اسپائنل کارڈ, جو کہ 3rd اینڈ 4th اسپائنل کارڈ میڈیل پورشن جو ہے, یہ موو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو جو آپ کے اسپائنل کارڈ, جو آپ کی نرو, جو آپ کے مسلز آپ کے شولڈرز کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, آپ کی کلیویکل کے ساتھ, آپ کی جو ہے یہ آپ کی ہست کی ہڈی کے ارد گرد جو آپ کے پٹھوں کا جال ہے, یہ جہاں پہ آپ کے ساتھ لنک ہو رہا ہے, آپ نے ان اسپائنل کارڈز کو اور مسلز کو موو کرنا ہے. وہ مکمل جب آپ گردن کو راؤنڈ شیپ میں موو کریں گے تو یہ مسل آپ کے انگیج ہوں گے اور ان کی جو اسٹیفنس ہے, کمپریشن ہے, یہ کم ہونا شروع ہوگا. کلاک وائز 20 ٹائم, اینٹی کلاک وائز 20 ٹائم کریں گے تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. اب نمبر 3 تیسرے نمبر پہ آپ جو سروائکل سے نجات کے لیے ورزش کریں گے, اس میں آپ ایک ہاتھ کی ہتھیلی آپ دوسرے کان کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے, مطلب لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ایئر کے ساتھ رکھیں گے. اب آپ سر کو لیفٹ سائڈ پہ اس طرح سے موو کریں گے, لیفٹ سائڈ پہ 1 2 3 4 5 10 ریپیٹیشن ایک سائڈ پہ اور 10 ریپیٹیشن ہی دوسری سائڈ پہ کریں گے تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. اب ناظرین اس کے بعد ہمارا جو میڈیل بیک بون پورشن آتا ہے, اس کی ایکسرسائز کرنا ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرنے اور جسم کی سٹفنس سے نجات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. اس ایکسرسائز میں اب یہ غور سے دیکھیے, پہلے آپ جو آپ کی کمر ہے اس کو آپ اوپر کی جانب پریس کریں گے اور سانس جو ہے ایکسیل کریں گے. اب آپ گردن کو اوپر لے کے جائیں گے اور جو آپ کی کمر ہے اس کو نیچے کی جانب لائیں گے اور سانس کو انہیل کریں گے اس طرح سے. یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کی
कमर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 रेपिटेशन करेंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से आपकी कमर के इर्द गिर्द मुल्हिका जितने भी मसल्स होंगे, जितनी भी नर्व्स में स्टिफनेस होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। आप दोबारा से चाइल्ड पोस्चर में इस तरह से बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को पीछे की जानिब निकाल लेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, गोया जैसे आप अत्तहियात में बैठे हुए हों। अब दोनों हाथों को जमीन पर रब करते हुए आप आगे की जानिब इस तरह से झुकेंगे। अब नाज़रीन, इस तरह से आप हाथों को आगे की जानिब स्ट्रेच देंगे और आपके जो शोल्डर्स हैं, जो कि आपके ये जो स्कैपुला है, आपका जो फर है, इस पोर्शन को आप पीछे की जानिब स्ट्रेच देंगे तो आपका अपर बॉडी पोर्शन जो है या मीडियल बॉडी पोर्शन जो है, इसकी स्टिफनेस तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए 2-3 सेकंड 5 सेकंड आप होल्ड दीजिए, फिर आहिस्ता से आप वापस इस पोजीशन में आइए, फिर आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में मूव कीजिए। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से हमारा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अब नमाज की अहमियत इस एक्सरसाइज से भी उजागर हो रही है। नमाज की हालत में जो हम सजदा करते हैं, ये भी हमारे मसल लॉस, हमारे मसल स्टिफनेस, हमारी बॉडी स्टिफनेस से निजात के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। गोया इस एक्सरसाइज से भी हमारे पट्टों की कमजोरी, हमारे जिस्म की जो अकड़न जकड़न है, इसको दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अब इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आप दोनों टांगों को थोड़ा इस तरह ओपन कर लेंगे। अब आप इस पोजीशन में, इसको अगर कहा जाए तो फ्रॉग स्टाइल भी इसको कहा जाता है। इस तरह से वापस आइए, फिर आगे की जानिब मूव कीजिए। जब आप पीछे आएंगे तो आपकी हिप पोर्शन जमीन पर लगेगा। इसको हम फ्रॉग स्टाइल एक्सरसाइज भी कंसीडर करते हैं। इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन आप लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और आपकी बॉडी की जो स्टिफनेस है तेजी से दूर होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड लास्ट की एक्सरसाइज में आपने लोअर बॉडी पोर्शन, पेल्विक ज्वाइंट, जिसको हम सैक्रोइलिक ज्वाइंट भी कहते हैं या चूकना भी कह दिया जाता है उर्फे आम में, तो चूकने को मजबूत करने के लिए यहाँ पर नाज़रीन अगर आपको बताया जाए, इस एक्सरसाइज की अफादियत के बारे में अगर आपको थोड़ा गाइड किया जाए, जितने भी मर्द हजरात हैं जो कि आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मसला हो रहा है, जो है इनफर्टिलिटी का इशू हो रहा है, या बर्निंग इरेक्शन में कमी का जो है बहुत ज्यादा आजकल देखने को आ रहा है, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, इस तरह के तमाम मसाइल से निजात के लिए मर्द हजरात अपने पेल्विक ज्वाइंट को मजबूत कर लें, उनकी थ्रो में इजाफा हो जाएगा। जिनके यहाँ औलाद मुरीना नहीं है, अल्लाह उनको औलाद मुरीना से भी नवाजेगा और उनकी जो है मैरिड लाइफ जो है वो भी खुशगवार हो जाएगी। इस एक्सरसाइज की इस कदर इंपॉर्टेंस है। इस पोजीशन में खड़े होंगे, दोनों हाथों को पेल्विक ज्वाइंट पे रखेंगे। अब आपने हिप को इस तरह से नीचे की जानिब डाउन करना है और अपने पैरों की हील के साथ आपने टच करना है। अब वापस ऊपर की जानिब उठिए, पेल्विक ज्वाइंट को आगे की जानिब निकालिए और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की जानिब मूव कीजिए। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है। अब इस एक्सरसाइज के आपने 20 रेपिटेशन लगाने हैं। 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है, आपके पेल्विक ज्वाइंट के इर्द गिर्द मुल्हिका जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं, जो ग्लूट मसल्स हैं, या आपकी बैकबोन के साथ साथ जो हिप बार से भी बारीक नर्व है, उसके अंदर जो तनाव होता है, जो अकड़ाव होता है, कम होना शुरू हो जाता है। आपकी जो शैटिक नर्व है, ये बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा हार्ड एंड थिक हो जाती है, फिर आपको बैक साइड के शैटिक नर्व के दब जाने की वजह से दर्द होती है, टांग भी ऊपर नहीं उठाई जा रही होती, पाँव मूव करने में दिक्कत होती है और पेल्विक ज्वाइंट को, लोअर बैक पोर्शन को मूव करने में बहुत दिक्कत होती है।
اس ایکسرسائز سے آپ کی شیفٹک نرو بھی ٹھیک ہو جائے گی اور لوور باڈی پورشن آپ کی تھرو آپ کے ہپ فلیکسر مسلز گلوٹ مسل مضبوط ہو جائے گی. اور آخری ایکسٹینشن ایکسرسائز میں آپ اسی پوزیشن میں کھڑے رہیں گے. پہلے آپ نے اس پوزیشن میں لوور بیک پورشن کو موو کیا, اب آپ نے کلاک وائز لوور بیک پورشن کو موو کرنا ہے. اب ناظرین اس سے ہوگا کیا, آپ کے ہپ فلیکسر مسلز کے ساتھ جو آپ کے سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ میڈیالس مسلز اور رائٹ سائڈ پہ انٹرمیڈیالس جو مسلز ہوتے ہیں جو آپ کے پیلوک جوائنٹ کے ساتھ ساتھ جس کو ہم جو ہے بھارتی ملحقہ مسلز بھی کہہ دیتے ہیں, یا ہمارا یہ سائڈ پہ چکنے کے جو ماس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, یہاں پہ فیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پلے باہر نکل آتے ہیں. ان فیٹس کو برن کرنے کے لیے, مسلز کی اسٹفنس سے نجات دلانے کے لیے یہ ایکسرسائز بہت زیادہ افیکٹو مانی جاتی ہے. اس ایکسرسائز کے آپ 10 ریپیٹیشن کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کریں گے اس طرح سے, تو یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. اس ایکسرسائز کا بنیادی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ جیسے مسائل سے نجات دلانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہمارے مرد حضرات جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, اس ایکسرسائز سے پروسٹیٹ گلینڈ کم ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لیول میں اضافہ ہوتا ہے, سپرم کاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. بلکہ جب آپ کو ڈاکٹر سپرم کاؤنٹ کا ٹیسٹ کروانے کا بولے تو اس سے پہلے آپ 10-15 دن اس ایکسرسائز کو کر کے اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کے سپرم کاؤنٹ میں حیرت انگیز طور پہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی بتائی گئی 5 ایکسرسائزز بہت زیادہ افیکٹو لگی ہوں گی, ہیلتھ فل اور ہیلپ فل یوزفل لگی ہوں گی. اسی طرح کی ہیلتھ فل اور یوزفل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے, اوسٹیو ہو یا روماٹائڈ ہو, اس کے علاوہ اور پٹھوں کے کھچاؤ کا مسئلہ ہو, دیگر ایکسرسائزز کو فالو کرنے کے لیے ہیلتھ فل لیونگ کے یوٹیوب چینل کو بیل آئکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کر کے سبسکرائب کر لیجیے. فیملی کا حصہ بن جائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.